Kalau tak nak bagi tahu diri details pun tak apa, jadi bagi tahu je background buat apa selama ni, kenapa interest nak join. Itu je lah. Okay, mulakan. By the way, kalau ada internet issue, bagi tahu. Masih loading. Loading kan? Loading ah. Sana. I will start swimming and continue again. Okay. Masa dapat dah tengok. Nampak sudah. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, kalau nama betul lah, nama saya is Nakib, and kalau orang panggil dekat server ataupun dekat server localhost and tempat lain, orang akan dikenali sebagai Jesnook, orang akan panggil Jesnook lah. So, I'm a student science computer at USIM, University Sains Islam Malaysia, on Information Security and Assurance. So, sebab apa saya berminat nak join Elite Ghost ni? Sebabnya yang pertama, sebab dapat join training dengan Elite Ghost lah. Bersama dengan sifu-sifu atau Elite Ghost, dapat bersama untuk belajar ethical hacking bersama. Because, yes, maybe on my university that they provide ethical hacking course, but macam maybe ada yang kata just theory, but not. So macam maybe mungkin tak faham sangat ke macam tu kan. Saya tak sampai lagi dekat SEM tu. Jadi saya nak cuba nak explore awal dengan geng-geng Elite Ghost. So itulah tujuan saya untuk nak masuk ke dalam Elite Ghost. So on my presentation, saya akan present tentang attacking and defense, which is attacking saya akan ambil tajuk tentang SQL injection that is vulnerable in a web application, yang mana yang vulnerable yang sangat-sangat common dan yang sangat banyak, almost 30%, 30% website dekat dunia ni akan ada vulnerable tentang SQL injection ni. So, let me start. SQL injection attacking present and demo. So, let me introduction to SQL injection attack. So, apa tu SQL injection? SQL injection tu is a code injection technique used to attack data-driven application in which malicious SQL statement are inserted into an entry field or for execution. So maksud dia, SQL injection ni adalah user ataupun kita sebagai client ataupun attacker, dia akan masukkan code injection, dia akan gunakan code injection technique, sama ada dia akan masukkan code ataupun script dekat web tu as a client, dia akan attack data driver dekat server backend belakang, yang mana akan cause an error dekat SQL server belakang, dan SQL server tu akan displaykan input yang user minta. Macam tu. So dia akan breakkan SQL statement dekat server belakang, and then dia akan return data which is user minta. Let's say, contoh, kalau this is example of http://teachers.com, that is this is website of vulnerable on SQL injection. So attacker akan letaklah input select from teachers where teacher ID 117 or 1 to 1 or 1 equal to 1. What 1 equal to 1 ni adalah true statement. So bila dia hantar dekat SQL server belakang, dia akan rosakkan SQL statement tu, dan SQL server tu akan kembalikan input yang user minta. So macam mana SQL injection terjadi? Macam ni yang saya dah terang tadi. Klien akan type satu command di URL, dianggap sebagai SQL command yang akan di-inject dekat data play input dan akan effect request execution satu-satu web. So ni yang saya bagi contoh tadi. So we go on the next slide. Types of SQL injection attack. See, we have error-based SQLi that is produce error message. And then we have union-based SQL injection, yang mana yang kita akan gunakan union statement lah. Attacker tu akan gunakan union statement to attack and pull out a database from server. So we have another two more, that is Boolean-based, depends on the query if true or false, and the time-based. SQL query attack ni, yang mana time-based ni, SQL injection ni, dia akan menyebabkan data server belakang tu akan sleep sementara. Let's say kalau attacker tu letak sleep 5 seconds. So if the statement is true on a parameter that is attacker put in the data input, so that is maybe cause a server sleep
about 5 second. Dia akan sleep selama 5 second kalau statement tu true. So hari ni saya akan buat demonstration on SQL injection. Saya akan gunakan XAMPP yang mana dia akan run on Apache and MySQL Server sebab saya akan gunakan DVWA iaitu Damn Vulnerable Web Application. So kita akan go kepada Google. Okay, so localhost DVWA, that is it. So we go on login, username admin, and password is password. Wait lah. PASSWORD. Login. Okay, boleh masuk. Okay, so we on the page on welcome to Damn Vulnerable Web Application. So we can choose on SQL injection vulnerable. First, we change the security mode. There is a low. Okay, so hari ni adalah security level low untuk SQL injection. So first, untuk SQL injection yang pertama yang saya akan demo ialah tentang low security. Yang mana kalau kita tengok dekat view source, okay, kita akan tengok view source yang mana dia akan gunakan sebagai select first name, last name from users where user ID is equal to $ID. So $ID ni, okay, let me clear this. Kalau kita ambil query ni, kita akan pergi dekat text document. Okay. Let's say $ID ni dia akan ada quotation mark. So how the attacker attack this website using a SQL injection method. So when the user put, let's say kalau contoh kita letak just look contoh, and then user letak quotation mark. So dia akan breakkan SQL statement dan dia akan menyebabkan SQL syntax error dekat server belakang. Kalau attacker tu letak quotation mark kat ujung. Hal ni untuk SQL injection yang ni lah untuk low security. Yang mana dia tak letak langsung apa-apa security. So the coding is a bad lah. So for this, okay, we tutup ni. Kita tutup. Okay, let's say kalau kita contoh user ID 1, user ID 2. Okay, kita dapat tengok first name Gordon, Brown Gordon. User ID 3. Okay, kalau ni cara saya lah. Kalau cara saya, yang mana ada orang yang attack melalui search box dan ada orang attack melalui parameter kat atas URL. Tapi kalau cara saya lah, saya akan attack melalui parameter lah. Parameter, let's say kita akan letak quotation mark and then enter. You have an error in your SQL syntax. So, hak ni kita dapat breakkan SQL statement dan akan menyebabkan server belakang rosak lah. So, kita kena fix balik website tu. Kena fix balik. Let's say kita akan letak hyphen plus hyphen dan website tu akan fix balik. Dia akan kembali pada original. So let's say apa dia nak. So untuk low level, the SQL query is directly controlled by attacker. So dia nak kita to steal their password via SQLi. Okay, kita dapatkan password lah daripada website ni. So cara dia, kita akan dah fix dah. Dia di antara quotation mark dengan hyphen ni, di antara tu kita akan attack melalui union statement. That is union select user password. Okay, sebelum tu kalau kita tak tahu, contoh sebelum kita nak tahu kita nak attack salah satu website tu, kita kena tahu dia punya kolom. Okay, let's say kita akan buat order by 3. Contoh. Okay, so unknown column 3 in order clause. So dia tak ada 3 kolom kat dalam tu. So kita akan decrease that value. Kita akan kurangkan kepada 2. Order by. Okay, dapat. So dia akan ada 2 kolom, which is ID and password lah. Kita akan declare sebagai tu lah. And so kita buang order by. Kita akan gunakan union statement. Union select user password from users, and then we click submit. Boom, dapat. That is a hash password
daripada website tu. So kita akan dapat hash dah. Hash E99 apa semua. Kalau orang yang tak tahu, okay, let's say kalau kita tak tahu ni jenis password apa, kita boleh ambil and then copy, masuk kat Linux, and then kita boleh gunakan satu tools yang pre-install dekat Linux, that is HashID. HashID, so HashID kita copy masuk, dia akan tunjukkanlah majority dia ialah MD5, MD5, so kita akan boleh declare lah sebagai ni adalah password MD5. Tapi kalau orang yang dah study dah macam faham tentang password, jenis-jenis password tu, dia akan tahulah directly yang itu adalah password MD5 hash. Ataupun boleh juga tengok dekat website Hashcat. Hashcat dia akan ada tunjukkan juga Hashcat untuk jenis-jenis password tu lah. So kita akan dapatkan password dia. Kalau let's say kita akan go kepada medium security. Ya. Okay. Iklan jap. Okay, kita akan go kepada medium security. So kita akan go kepada security injection. That's why we have a user ID 1, user ID 2. Okay, kita akan tengok view source. View source yang mana dia akan gunakan post method dan dia punya SQL query dia gunakan relay escape string. So maknanya dia takkan ada parameter ke atas. Maksudnya dia akan cara dia developer fix SQL injection ni melalui dia gunakan line MySQL relay escape string equal to ID. So kalau kita nak tahu, untuk kita nak check macam biasa, adakah website ni vulnerable untuk SQL injection, saya akan gunakan Burp Suite lah. Burp Suite. Okay, I open up my Burp Suite first. Sebab dia tak ada parameter tau. So cara dia, salah satu method lah kita boleh guna, iaitu melalui menggunakan Burp Suite. So I take this link, and then I go back to my okay. There you go. So leave, next, we use a burp default, and then so hang. Okay, salah. Okay, so we got into the Burp Suite Professional. So we got into the proxy. Open browser. Dia boleh juga gunakan proxy, tapi saya nak gunakan browser ataupun Chromium kat dalam Burp Suite tu yang mana lebih senang. Okay, let's say kita akan masuk kat dalam tu. Admin, password, login. Okay, let's say kita akan pilih kat SQL injection, security medium, submit SQL injection. Okay, so we intersect is on. Kita on dulu intersect before we go to the our DVWA. Okay, so we submit and then we got capture the request. So we send to the repeater. Ni boleh off dah, intersect, repeater. So kita letak quotation mark. And then send. Kita akan dapat you have an error in your SQL intent. So kita dapat tahu yang website tu vulnerable untuk SQL injection. So kita boleh buat, tapi kalau kita tengok balik view source, kita view source balik yang tadi, dia tak ada quotation mark dekat $ID. So cara dia, kita takkan menggunakan quotation mark untuk kita punya query SQL syntax. So kita kita akan menggunakan union macam tadi. Union select user password from users, and then we send. Dapat. Dapat. So kita akan dapat user, kita akan dapat password hash untuk setiap ID kat dalam website itu.
Dia memang boleh juga kalau kita guna or one to one, equal one to one. So kita akan dapat the same result. That's it. Dan kita akan dapatkan password access lah untuk setiap ID kat dalam tu. Hak ni kalau menggunakan Burp Suite. Okay, let's say kalau kita tak mahu open Burp Suite, contoh dah mahal lah kan nak open Burp Suite kan. Kita boleh attack melalui website ni, tapi kita gunakan developer tools, which is F12 button. So F12 button, so kita akan bawa lah, kita akan bawa ke sini, kita tekan dapat dekat sini. So kita tukar option value dah. Okay, let's say 1 or 1 equal to 1, that is a true statement. Unit select from users. Okay, we copy that. Copy that ni. Kat sini. 1 equal to 1, 1 user. Semua, then we submit. Boom, dapat juga. Same thing. Same method. Bukan same method, lain method tapi dapat same result. So we dapat dia punya password access lah untuk setiap ID kat dalam website itu. So, untuk yang last, saya akan demo untuk security yang high. Untuk high lah, submit, and then we go to the SQL injection. Okay. Oh, click change your ID. Saya reload dulu. So, dia tak hilang. High, submit, SQL injection. Biar. Hal ni yang ni lah untuk University High lah. Untuk SQL injection, dia boleh click here to change your ID. So, submit station ID 1. So, kalau kita baca daripada views, bukan view source, dekat bahagian view help. So, view help high level, this is very similar to the low level. Dia sama dengan low level. Yang mana kita akan gunakan union select apa semua tu. Tapi tak menggunakan all one-to-one true statement. However, this time the attacker is inputting the value in different manner. The input being transferred to vulnerable query via session variable using another page rather than a get request. Okay, let's say we break into this. Kita letakkan quotation mark, kita test dulu. Apa yang jadi? Okay. Let's say 1, kita akan gunakan yang sama, tapi dia kata sama dengan low level. So kita akan buangkan Allah from users. So kita akan buangkan true statement 1 equal to 1. So kita akan submit. Something went wrong. SQL injection. Nak apa injection. Saya masuk balik. Admin. Password. Dot. Password. Close, never. So kita akan pergi dekat security yang high. Lah. Admin. Password. Login. Okay, kita akan pergi dekat hide. And then we go to the SQL injection. Lah, kok bisa? Kenapa? Dia tak boleh masuk. Adakah rosak dekat SQL Server? No. Wait lah. Alah, biar. Untuk hide, minta maaf saya tak boleh buat. Dia ada rosak, tak tahu sebab apa. Biasalah time present mesti ada masalah. But it's okay lah, saya dah present untuk low dengan medium. So minta maaf lah, untuk hide saya tak boleh buat lah. It's okay. Sebab dia ada error dekat hide. Tak tahu sebab apa. Tadi Tak apa. Boleh move on via Dening dah. Okay dah ni. Present dah cukup baik dah. Okay, so okay, we're done on the attacking demonstration and presentation. So I go proceed on the defense slide.
So let me clear this. Wait lah. Tak apa. So untuk yang tadi password tu saya tambahkan sikit lah. Untuk yang password tu saya dah masukkan password hashes tu kat dalam mana? Kau buang. Ni dvwa.txt. So let me clear this. dvwa.txt. So ni password hashes lah yang saya dapat daripada apps tu, web apps tu. Sama kita ada dua cara. Sama ada kita decrypt melalui hashcat apa semua ni untuk nak dapatkan password dia, and then we can use the John the Ripper, ataupun kita boleh je guna dekat web copy selection, and then we go to the browser, MD5 decryptor, MD5 online. So kita akan masukkan dia punya password hashes sebab kita dah tahu dia punya tu password ialah MD5. So kita boleh gunakan online ni lah, online tools. So kita akan decrypt. So kita akan dapat password dia. Dah kok. Kita akan dapat password dia sebagai decrypt cloud station. Okay ni ada password dia, ada robot crack hashes. So kita akan dapat password dia ialah password untuk ni lah user. Password adalah banyak, okay. Kita akan dapat dia ada 5 tak silap dalam tu. So itulah kita sama ada kita gunakan tools kat dalam kali iaitu John ataupun hashcat, ataupun kita boleh guna online tools. Okay, dah start untuk slide attacking. So we move to the defensive. That is database hardening. Okay, so what is database hardening? Okay, database hardening introduction. Database hardening is the process of analyzing and configuring your database, option, account settings and tools to increase security. So maksud dia, database hardening ni adalah satu proses yang mana maybe admin ataupun staff yang bertanggungjawab untuk nak buat untuk nak configure website tu, dia akan analyze if ada any bugs or problem, dia akan fix. Dia akan configure dekat database tu, mungkin dekat bahagian option ataupun account setting dan tools untuk nak tingkatkan security. So, hak ni saya tambahkan sikit. What is SQL hardening? SQL hardening utility allows you to harden or rollback. Hak ni maksud dia SQL Server hardening. So, dia akan tingkatkan security lah dekat bahagian logger dengan administration supaya takkan untuk disable unwanted service and features. So, takkan hacker boleh nak hack lah masuk ke dalam database tu. Database hardening. So untuk apa kita buat hardening ni? Untuk yang first, kurangkan risiko sistem dan vulnerability dalam satu server database. So maksud dia admin ataupun staff yang bertanggungjawab, dia akan fixkan dan patch vulnerable yang ada dalam database tu lah, server database tu. Yang kedua ialah dapat analyze dan terus fix problem atau an event dekat SQL Server, dekat salah satu website lah. Dan yang ketiga, last one, is protect private data and system server daripada loss dan ataupun kena leak atau terjadi unauthorized access to the database. So we move, hak ni adalah contoh-contoh database lah yang dalam SQL, yang mana kalau dalam pengalaman saya lah, kalau buat SQL injection, kita akan temukan MySQL, MariaDB dengan Microsoft SQL Server. SQLite tak pasti, MariaDB, Oracle tak, jangan jumpa, tak tahu, maybe saya tak perasan. MySQL, Oracle, MariaDB, Microsoft SQLite. So how to hardening the database? So the first one is change default password for administrator and another user that can gain access to the database. So yang first dia, yang banyak developer buat salah dekat salah satu database ataupun website tu, dia gunakan default password tau. Yang mana hacker dapat brute force password tu ataupun admin panel ataupun cPanel. So untuk dapat, dia akan brute force dapatkan default password dan dia akan masuk, hacker akan masuk lah kat dalam dashboard tu, admin dashboard apa semua tu. Sebab default password ni, dia dah ada senarai tau, dia dah ada dictionary attack yang kat dalam internet, dia dah ada dah. So the second one is
use database and web application firewall. Iaitu firewall kita yang paling famous lah, iaitu Cloudflare, ataupun yang ada lain-lain juga, iaitu GoDaddy ataupun yang banyak lah firewall ni. So the third one is using default network ports. And the last one is use real-time database monitoring. So hak ni untuk yang umum lah. So kita akan go advanced, kita akan go specific on audit logging. What is audit logging? Audit log tu ataupun kita panggil sebagai audit trail adalah satu record activity events atau apa-apa change dekat specific activity. Maksud dia, kalau ada any user ataupun mana-mana orang yang masuk kat dalam database server tu, dia akan dilogkan ataupun dalam satu dokumen dia akan ada record activity. So audit log ni function dia akan record semua aktiviti kat dalam tu. Contoh, dia akan record timestamp, destination, source address, user login info. Ini aktiviti apa yang user tu perform ataupun aktiviti apa yang dia buat dan macam mana sistem tu respond untuk aktiviti yang dia buat tu. So the third one is all login to operating system and database servers, successful or unsuccessful, log. This log are retained for at least 1 year. So dia akan simpanlah selama 1 tahun audit logging ni untuk admin ataupun staff nak tengok balik record. Apa yang terjadi dekat salah satu server tu. And the last one is audit log, sangat penting dekat admin ataupun auditors untuk detect any suspicious activity dan boleh troubleshoot terus any problem. So that is audit logging. Audit logging ni sangat-sangat penting untuk admin dengan yang orang staff-staff yang bertanggungjawab lah untuk nak jaga database tu. Sebab if dia detect apa-apa suspicious activity kat dalam tu yang mana yang tidak secara rasmi dikendalikan, dia akan teruslah patch a problem ataupun dia akan fix apa-apa isu berkaitan dengan database server tu. Ni dah lah. Ni parameter control. Parameter control, minta maaf lah, saya tak sempat nak buat kan, sebab present dan saya pun tak faham juga bahagian ni. And then, thank you. That's it. We finish. We're done. Wow, okay. Alien boleh stop recording lah, Alien. Stop lah. Tamatkan lah recording Alien. Okay, so kita stop dulu. So first of all, congratulations